حضرت امام باقر نے فرمایا آپ لیا کدھر آئے؟ عرض کی تھی حضور میں پتہ کرنا آیا ایک بندہ ہے دے کول 7 وال نے او کہہ گئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وال نے حضور پتہ کس طرح چلے گا کہ میرے آقا دے ہے نے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں پورے مجمع دے اندر چیلنج دے نال کہہ سکنا کوئی بندہ کسے دے وال لے آوے تے آکے جی دسو اے کدے وال نے کوئی نہیں دس سکدا اے علامہ یونس صاحب دینے علامہ جوید احمد ساکی صاحب دینے یا کسے چودھری دینے یا کسے امیر دینے یا کسے پیر دینے یا کسے وزیر دینے اے کوئی نہیں دس سکدا اے علی دے بچیاں دا خاص ہے امام باقر نو جنابی والی آکے بندے نے آکیا حضور او دے کول 7 وال نے او آتا ہے میرے آقا دینے تے ایک کون دسے گا کہ آقا دے ہے یا نہیں ہے؟ امام باقر دا جواب سنو آپ نے فرمایا او بیلیا منو لے جا ایک باری منو وال وکھا میں ویکھ کے دس دیاں گا اینا 7 وچوں میرے نانے دا وال کیڑا جناب والی آپ نے فرمایا منو نال لے جا میں دس دیاں گا کہ میرے نانا جان دے وال کیڑے کیڑے نے انہیں پنڈ وچ اعلان کرا دیتا آندا ہے حضرات ضروری اعلان سنو فلاں بندے دے کول آقا دے وال مبارک ہون دا دعوی ہے امام باقر تشریف لے آ رہے نے آپ آکے دسن گے او وال آقا دے ہے یا نہیں ہے؟ مجمع لگ گیا دنیا اکٹھی ہو گئی میرے کریم آقا دے وال مبارک دا دعویٰ کرنے والا آ گیا انہیں لے آکے ڈبی نو رکھیا آندہ حضور میں وال بار کٹا فرمایا تو بار نہیں کٹنے میں آیا فرمایا تو بار نہیں بار کٹنے اے تھوڑی جی بس گل ٹور لین دیو نعرہ بچا لو جو منو لوڑ پوے تو پھر وہ نہ تھوڑا نعرہ بچ گیا اب بڑی مہربانی ہے تھوڑا جائے دو نعرہ بچا کے گل بھی ٹور لوے تو گلا بھی ٹور لوے کیونکہ روز ہی ٹورے ہیں حضرات میں بات آپ نے فرمایا انہوں نے کیا جی حضور توجہ میرے بات بس انہوں نے کیا جی وال ڈبی چو میں بار کڈا فرمایا تینوں کڈن دی لوڑ نہیں میں آگے آنا اندرہ میرے والے بیکھنا جناب والی امام باقر نے میرے کریم آقا دے والا والی ڈبی دے کول آپ نے جناب والی کھڑا ہو کے پڑھیا یا نبی سلام نانا جڑا جڑا میرے کریم آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھن والا منن والا ہے او طرح پڑھ لینا تے باقی رہن دینا یا نبی سلام یا رسول سلام نانا انتباد نہیں آئی پیار دے نال ذرا محبت دے نال الفت دے نال جڑے گلے جنابی والی امام باقر نے میرے کریم آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا ڈبی دے اندر 7 وال نے ایک وال بار آیا دوسرا وال بار آیا تیسرا وال بار آیا چوتھا وال جڑے گلے بار آیا امام باقر درود و سلام جڑے گلے پڑھتے رہے آپ جنابی والی پڑھتے رہے 7 والا دے وچوں 4 بار آ گئے 4 ڈبی دے اندر رہے تے بندے پوچھیا حضور ذرا دسو آقا
फरमाया जेड़े जनाबे वाली आपने फरमाया जेड़े मेरे आका जी ने ना फरमाया आ वेख लो ओ वाल खड़े हो गए ते पता लग गया खाली वाल खड़े नहीं सन होए इमाम बाकर ने दरूदो सलाम पढ़िया ते वाल इंज झूमदे ने ते एदा की मतलब है कि जेड़ा हुजूर दा होवेगा ना ओ ना सुन के आकड़ के नहीं पवेगा, झूमेगा भी, तड़पेगा भी, फड़केगा भी। हाँ जी ये याद एक बार जरा सारे उच्ची तरह सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा फिर मैं क्यों ना कमा नबी का कराना बड़ी शान वाला पढ़िए नबी का गल सुनो यार गल सुनो जड़ा नहीं पढ़ेगा उन्हें कोई गुनाह नहीं पर जड़ा पढ़ेगा सवाब है बुजुर्ग उलमा ये नहीं पढ़नगे पढ़न न पढ़न उन्होंने मर्जी लेकिन वो नौजवान हाथ खड़ा करो दिन मेरे नाल उच्चा पढ़ना जी ना ना ये बड़ी मेहरबानी ये हाथ थले कर लिया जाओ ये मेरा ख्याल रुस्तम भाई भी बैठे सन अल्लाह सलामत रखे जी ते हुन पढ़ भी लभ्या जे मेरे नाल जरा आइए जरा प्यार दे नाल जरा कहना नबी का कराना नहीं हाथ थले कर लो मैं तुसी मेरे नाल इतना ही कहना बड़ी शान वाला इंज जरा डट के कहना दे नबी का कराना सलामत रहो फिर एक बारी जरा आखो अगली गल करिए नबी का कराना ये आस्ताना उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल क़ुर्रा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस चिश्ती साहब ये यादगार असलाफ दी हसीयत रखते हैं मेरे वास्ते मेरे ये बुजुर्गों की निशानी है आप भी तशरीफ फरमा लें और नहायत मेरे मुखलिस भाई नाज़िश अहले सुन्नत फख्र अहले सुन्नत मेरे बरादर मुकर्रम सरमाए मुल्क मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना कारी जवेद अहमद साकी साहब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया मैं पिछली दफा हाजिर होया ते बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया इस दफा भी मैं हाजिर होया पिछली दफा हाजिर होया ते फरमान लगे कि मेरे इल्म विच ही नहीं सी कि तुसी इत्थे हाजिर हो रहे हो